So this is the components that we can use. Kurang apa yang perlu kita nak kurangkan, apa yang perlu kita cipta in order to make organization better, right? So tingkatkan dan hapus. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, Sekretariat tolong maklum saya kalau masa dah running out. Saya nak bagi contoh, dalam Jim Collins dalam bukunya Good to Great, dia dah cakap ada 5 level leaders. And then peringkat kelima ialah apa dia? Personal humility dan professional will. Personal humility and professional will. Ini sangat penting dalam organisasi. Kalau kita nak transform, kita kena ada semangat yang mana personal humility ni kita tak boleh bongkak lah, tak boleh arrogant dan sebagainya. Kita kena tunjukkan sifat-sifat. Sebab tu kalau kita ambil contoh, macam banyak speakers kita kata, all the values, Stephen Covey's 8 habits dan sebagainya, semua sebenarnya ada dalam agama kita Islam. Right? So dalam konteks ni, personal humility, kita merendah diri tapi visionary, professional will. Kalau kita ada elemen ni, I tell you, name it, any kind of thing, insyaAllah, things will be much better. Sebab apa? We take everyone on board dan kita sama-sama usahakan apa yang kita sasarkan. So let me share with you, this is another tools, which is, this is the worry. Tuan-tuan kalau rasa ni, rasa macam complicated, all the figures, what is this, Don't worry about this. This is actually how people put weightage in order to justify which strategy that they should go for and this kind of thing. You can read this, right? So dia ada attractive score, dia ada total attractive score, dia punya decision nak pergi mana. Dalam kes nak pergi US ke, nak pergi Europe ke dan sebagainya, we can use all this kind of thing. But don't worry tuan-tuan, right? So let me share with you. This is what I want to share with you. This is about Pioneer, Migrator and Settler, PMS map. Right? So what we want to see here, how many of the settlers things yang kita rasa kita selesa, hari ni kerja kita, function kita, yang kita nak improvekan kepada migrator. Right? Apa yang kita hari ni selesa, kita wujud sebab dia dah ada lama. Kita bukan nak jadi satu nilai tambah baru. Kita tak nak jadi satu kekuatan baru. Kita must be able actually to create new competitive advantage and look for competitive advantage. Daripada migrators, apa yang kita nak angkat dia menjadi pioneers, menjadikan kita champion. Ini yang sangat penting. Kenapa Toyota, tuan-tuan? Back in the 60s, or the time when Toyota intended to went to America, pada ketika itu, all the big threes in Detroit, correct me if I'm wrong. Apa the big three kata? Ford, Chrysler, and as well as the Daimler. Right? Pada ketika itu, Ford, Chrysler, General Motors, sorry. Dia kata pada ketika itu, there is no way that Japanese car, this Toyota, going to make their way in America. We are the largest three car company in the world. We are the biggest. We control the world market. What happened? This Toyota car company, when they went to America, dia pergi kepada lower income people. Dia produce car yang murah, di masa yang sama, dia tingkatkan quality. Every single profit made, the biggest chunk of the profit, you can imagine kalau kita jual rumah murah, mana ada profit margin yang tinggi? Right? Of course, the profit margin very slim. But from that, the biggest chunk of the profit margin yang slim tu, they go back for already. Toyota punya motivation, improve quality, reduce cost. Improve quality, reduce cost. Finally, the Americans say, buying Japanese car much better than buying American car. From there, they make their way and become world standards today. Tuan-tuan, kenapa kita lihat hari ini banyak kereta-kereta Amerika, if not during 2008, if American government did not bail out General Motors, they become history. Sebab pride, dia orang bail out juga macam mana mereka kritik kita bail out Mas dulu pernah sekali dan sekali lagi Mas di bail out, right? Kita ambil contoh kalau dia tak bail out, bankrupt, thousands of people will out of job. So dalam kes ini, saya nak katakan, kalau kita sebuah negara, bangsa, ataupun organisasi ingin pergi jauh dan still relevant, maka kita kena pastikan apa-apa sikap, apa-apa peranan, function kita dalam mood settlers harus digerak menjadi migrators, harus ditingkatkan hijrah dan move to pioneers, menjadi kekuatan baru. Jadi dalam konteks ini kita boleh lihat bahawasanya banyak perkara yang kita boleh guna pakai daripada model-model pengurusan yang ada. Contohnya dalam persekitaran, kita ada McKinsey 7S, mungkin tuan-tuan pernah dengar, iaitu shared value, structure, system. Kita boleh tengok semua ni, financial, culture, belief, values, you name it. Right? So I'm not trying to share with you in details of this. These are among the factors yang kita selalu tengok. Adakah kita berada atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang betul dan sebagainya. This is boleh menjadi antara asas pembentukan factors kita. Right? Okay, so dalam kes ini kita ambil contoh, kita juga boleh gunakan normal kind of analysis that we use. Kalau pernah selalu dengar past analysis, right? Politics, economy, social, cultural, technology and so on. Tuan-tuan boleh guna pakai.
just to tell you that we are not far away from what the current practice are. Jadi nak bagi contoh perkara-perkara semikian. Total 5 forces kalau pernah dengar, right? Bagaimana kita boleh guna ini semua membantu kita untuk kena pasti faktor-faktor yang di bawah canvas strategi tadi. Apa faktor-faktor dia? So we want to look into most critical factors in the context of a company organization. Bagaimana faktor ini harus kita gerakkan dia daripada orang kata settler kepada migrator, from migrator kepada pioneers. Ini antara aspek-aspek kita boleh jadikan sebagai sumber-sumber untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, bahawasanya dalam apa juga yang kita lakukan, kita pastinya memerlukan smart, orang kata, iaitu elemen bagaimana kita bangunkan strategi kita, iaitu berasaskan kepada elemen yang jelas. Right? Kita bangunkan elemen yang jelas. Saya percaya mungkin terminologi strategic management ini quite new. Dalam tahun 80-an dibangunkan oleh Einsof. Walaupun sebelum itu zaman Rasulullah dan sebelumnya pun telah ada orang bicara tentang perancangan ini. Drucker cakap pasal management by objective dan sebagainya. Anyway, let's take this as example. Kita mesti ada wawasan yang jelas, mission yang jelas dan objektif yang jelas. Specific, measurable, achievable, some people say attainable, realistic and timely. If we have all these 5, insya-Allah kita punya gerakan, sumber kita dan sebagainya boleh digerakkan dalam konteks yang sebenar. This way the 3P must come to the picture. The people, process and performance must be in place. Kita perlu bangunkan capacity, kita kena train people, right? Hire people for the right job, right job for the right position, insya-Allah with the right processes through the capacity building, you can, I believe, kita boleh sama-sama lihat bagaimana impaknya kepada industri ataupun peranan ataupun function jabatan kita. Jadi tuan-tuan, this is among the factors that we can consider in order to establish good objective for organization. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan simple. Mengapa Toyota berlumba dalam Formula 1? Siapa boleh bagi instant jawapan? Why Toyota compete in Formula 1? 1. Saya kira sampai 5 saya boleh jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Tak apa, saya tahu tuan-tuan tunggu saya jawab, kan? Okay, let me give you the answer. Toyota compete dalam Formula 1 bukan kerana dia nak menang sangat dalam pertandingan tu. Because dia not competing with Perdana ke Proton ke, dia tak compete dengan Nissan ke, dia tak compete dengan simple car yang same class dengan dia. Dia compete dengan Ferrari, dia compete dengan BMW, dia compete dengan Mercedes McLaren, dia compete dengan kereta-kereta yang much better than them. Dia kata apa? The reason for us to compete, to tell the world that we can finish the race and we are not far behind the top-notch car in the world. Itu dia punya motivation. Kalau menang, dia kata ini bonus kepada kita. Tapi kalau kita boleh complete the race, we tell the world, we tell the highest level of competition, Toyota can complete the race successfully. Ini kena ada dalam jiwa orang kita Malaysia, tak kira lah apa bangsa, Melayu, Cina, India, dan juga dalam konteks organisasi yang kebetulan mesti berusaha menjadi the best in the world. Bagaimana Jack Welch dalam konteks yang mana people kata dia, if I can share about Jack Welch sikit tuan-tuan, boleh tuan-tuan ya? Cerita tentang Jack Welch ini di mana dia adalah individu yang telah dikesan oleh General Electric. Apabila pada ketika itu General Electric not in good shape financially, dan dia ada verge of something kind of bankruptcy or something, not in good shape. Anyway, at that time he was as a junior officer, he was trained, but the company survived along the way, right? Then the top management had foresee the potential of Jack Welch. And what happened, what they did, they never tell him, tapi the top management kata among them, this is the guy, this guy is exceptional, this guy is extraordinary. We must look after him and make sure he stay with our company. But don't tell him this is somebody going to be in our company, in his strategy company. So they give him assignment after assignment. He complete assignment successfully. And if I could share with you, cut it short the story. Finally, they hand over the appointment letter as chief executive officer for the company. And what he did for the first day, or basically the first few months of his leadership as a CEO of the company, he laid off 60,000 employees. 60,000 orang diberhentikan. Can you imagine tuan-tuan? 60,000 orang daripada 300,000. It's a lot, huge number. So what happened? In newspaper, in New York, in London, everywhere, all over the globe, dia kata crazy Jack, ruthless Jack, heartless Jack, dan apa juga dia dah kata. But after few months and years, basically the company come back to shape, and they kata Jack is the modern business legend. Why? Because he turned around the company. What it means? We must have the confidence, courage and belief as a leader to transform organization.
Don't listen to people yang banyak yang selalunya tidak berani ambil risiko. They are not fit to be a leaders. Leaders must be individual yang sanggup untuk ambil risiko. Alright, thank you Tuan Razak. See you around. Okay, so tuan-tuan dan puan yang saya kasih, dengan kata lain, apa yang saya nak sampaikan kat sini, right? Bagaimana seorang ketua mesti ada keyakinan diri yang tinggi. Dan dalam kes ini, bila dia lay off 60,000, and then how one of the exercise that he did when he lost 60,000, very simple. He has a team, went to all subsidiaries yang dia ada, all this GM that leading these subsidiaries, dia kata kepada GM, dia punya team ni, you go down to these subsidiaries and talk to them, ask them to list down top 20 the top 20 companies under their cash, bawah subsidiary dia tu. Jadi dia pun, anak buah dia pergi tanya pada GM subsidiary tu, okay, bagikan saya senarai 20 orang, 20 company bawah pengurusan tuan. If the GM cannot tell him on the spot, he said, you can recommend for him to be fired. Sebab apa? Kita hanya bayar dia for paperwork. Right? It doesn't bring any good things. Dia tak ada added value. Dia hanya sitting in the office. We pay for nothing. Alright? Fire him. So this is how the Jack has emphasized or dia punya exercise daripada situ. And then dia kata, secondly, for those who survive dalam exercise pertama, dia kata, make sure your subsidiaries, your product that you sell, number 1 or 2 in the world, not number 3, 1 or 2. If 1 or 2, you will remain as a head of that or leading the organization. If number 3, I'm going to close that subsidiaries. As simple as that. Clear message. Leaders must give clear message. Okay? Jadi tuan-tuan, peringkat mana pun kita, baik kita Vice Chancellor, baik kita Ketua Jabatan ataupun kita apa juga, must have a clear message kepada orang bawah kita. Kalau dekat rumah pun tak clear message, rumah kita pun boleh tonggal langgang dan sebagainya. So parents must give a clear message to the children. So itu the nearest meaning to the conclusions of what I'm trying to share about the story of Jaguar. Ladies and gentlemen, jadi dalam kata lain, dalam konteks Blue Ocean Strategy, policy semua mesti in place. Alright? Kita ada fantastic plan dan sebagainya, policy not in place, no point juga. Jadi policy of course must be followed, alright, accordingly. So, this is actually, kalau kita ambil contoh, dalam strategi Lautan Merah dan strategi Lautan Biru, kalau strategi Lautan Merah, dia memang nak kill each other saja. Right? Dia head-to-head collision. Pesaing dia anggap sebagai pesaing, berada di ground competitive, beri perkhidmatan terbaik. Dia memang try to kalahkan dia punya partners, dia punya rivals dalam konteks yang mana dia nak tengok kalau boleh rivals to out of business. Tetapi dalam konteks Lautan Biru, dia lihat merentasi sektor alternatif. Tuan-tuan, let me share with you, back in the 80s, some of you do, I believe, kita ada pengalaman hidup ataupun membesar zaman 80-70-an. Those days kita ada, apa ni, dipanggil kalau orang kampung, saya panggil sakis lah. Right? Circus. Betul tak tuan-tuan? Ada fun fair, ada circus. That's one of the event, yearly event yang kalau datang kampung, orang kampung semua akan datang. So what happened to the circus business today? Gone, dead, basically, right? Tak ada dah harimau ke, lion ke, apa ke, loncat dalam gelung api. No, all gone, right? So, basically that is dead. Tetapi bagaimana Royal London of Circus has revived the industry, dia jadi corporate event. Dia train dia punya people, repackage, high class everything, big firms call them for performance. Am I right? Pernah dengar Royal Circus of London? So that's how we repackage. Right? Kalau tidak, kita mati. So dalam kes ini, kalau kita nak make sure organisation survive, kalau kita dalam konteks Utara Malaysia nak make sure our industry is going to remain for the next 100 years, kita tak nak dengar macam mana apa berlaku antara Southern Bank and CIMB Bank. Kita tak mahu dengar bagaimana Koyik Bank ditelan oleh bank lain. Kita tak nak dengar macam mana BCB Bank dan sebagainya. Bank of Commerce menjadi history. Jadi kita must make sure our university berada di depan. Tuan-tuan pun sama juga. Right? Kalau contohnya, kita tidak sentiasa relevan dan berada di depan, maka suatu hari yang tidak mustahil. Bagaimana Southern Bank, bukan a blissful marriage, is a very what we call a bloody full marriage antara Southern Bank and CIMB Bank, when bank negara force them to get married. Walaupun dia sebenarnya Southern Bank mati-mati tak nak digabungkan dengan CIMB Bank. So dalam kes ini, kalau kita punya jabatan, kalau kita pada masa itu tidak relevan, dan kita mungkin suatu hari nanti diambil alih oleh orang lain. Mungkin digabungkan North University, Universiti Utara Malaysia ni digabungkan sekali. Contoh, we never know. Only one VC going to be at that time. So, this kind of thing might happen. But anyway, back to the story here. How I'm going to relate the situation. 6 laluan pasaran, sebab tu kita kena bijak, sebab tu kita kena berani, sebab tu kita kena mampu teroka, iaitu lihat merentasi sektor alternatif.
kerjasama dengan industri, kerjasama dengan universiti dia ada. Don't treat them as your rival. Lihat merentasi kumpulan strategik dan sektor, definisikan semula rantaian pelanggan sektor, the value chain and all this kind of thing. Lihat perkhidmatan pelengkap merentasi sektor, lihat merentasi aspek fungsi perkhidmatan emosi pelanggan, lihat bentuk perkhidmatan merentasi masa. So go across or use these 6 tracks in order for us dalam konteks kita nak kenal pasti di manakah kita berada untuk membawa kita punya jabatan atau institusi ke tahap yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan, dalam kes ini kita kena cipta pasaran baru, perkhidmatan baru, tiada persaingan. Itu dipanggil orang kata blue ocean. Right? Dalam kes hari ini, kalau kita ambil contoh, blue ocean yang paling mudah nak faham, Open University. Am I right? Somehow or other Open University, tetapi Open University pun masih teaching oriented. Kalau kita ambil contoh E-University Asia, E-University, one university that based on online business, actually they are contesting in a market that not many people in that area yet. Cuma dalam kes ini tak menjadi Asia University tak ke depan sangat. Saya nak bagi satu contoh yang juga macam boleh kata gagal konsep Blue Ocean dah diamalkan dulu, Bank Islam. Bank Islam, before all other conventional bank go to the Islamic banking, kita boleh imagine bagaimana Bank Islam basically macam Blue Ocean. Bila orang kata nak beli Islamic product, Islamic banking punya produk, dia akan pergi Bank Islam. Tapi Bank Islam tak strengthen dia punya position. Hari ini tuan-tuan tengok bagaimana Bank Islam is struggling to reposition themselves as a leading bank Islamic banking in the country, apatah lagi dalam region dan world. Jadi kita tengok hari ini the largest Islamic banking provider di country adalah Maybank, followed by CIMB and so on, because dia dah memang ada branch and network. So why in this kind of situation, kalau kita fail to translate the reality and to predict the future, that is the price that we have to pay. The price where Motorola have paid, the price where Nokia has paid. Kita tengok bagaimana Nokia hari ini, where are they? History. Where is Motorola? History. Become what we call security phone saja kan dia punya focus. They try to make a comeback cellular phone. They couldn't. So this kind of thing, kita kena bijak merentasi apa yang biasa kita buat. Mari kita sama-sama fikir bagaimana jabatan kita nak dibangunkan dengan mencipta benda-benda baru, jadikan pesaing tidak relevan. Don't focus on your rival, focus on the opportunity that your rival can create for you. Focus on the opportunity that your supplier can create for you. Focus on the opportunity that your clients can create for you. That will be the way if we want to talk about bringing our organization to the next level. Melampaui titik cost nilai, this is a value matters I can share with you soon. Menghubung kaitkan aktiviti organisasi, memaksimum manfaat, strategi perbezaan dan strategi kepimpinan cost. Right? Create a differentiation, reduce the cost. That will be the best things to do, like what Toyota did, that make them to become one of the largest and most successful automotive company in the world in the history of modern business context. Ladies and gentlemen, this is basically just an illustration on how actually the sectors basically di Lautan Biru tu dia ada, sama ada kita nak mulakan gerakan dan tindakan tersebut dan sebagainya. Kita ambil contoh bagaimana kerajaan melalui konsep dia NBOS dan sebagainya telah menggabungkan agensi-agensi kerajaan dan adakan RTC, UTC dan sebagainya. Kita lihat bagaimana dulu jabatan bekerja in silo. The problem of many organizations today, they like to work in silo. And worst case, bukan hanya organization, every single in the company, basically they buy the ideas to work on their own. Dia rasa kerja dia hebat, siap, fantastic, that's it, he's done his task, his job, KPI met. Tetapi dia lupa, orang kata apa? Dia lupa nak melihat apa yang lebih besar, iaitu survival of the organization, not on the what we call success of him or her to complete the task at that level, but the entire company organization should able or must be able to deliver their what we call achieve the objective accordingly. That will ensure the survival and progress as well as growth of the company. So dalam kes ini, sektor awam dan swasta should combine together and try their very best, okay, to help the country to become a developed nation by 2020. Alright? So, tuan-tuan dan puan-puan, this is what we call kenapa semakin banyak strategi lautan biru menjadi pilihan kepada kebanyakan industri-industri di luar maupun agensi-agensi kerajaan. Pertama, kerana hari ini perkhidmatan bersifat komoditi, hanya menyediakan perkhidmatan. Kita kalaulah kata universiti itu, saya ambil contoh universiti, kalaulah kata universiti itu terlalu basics, kita kata pada student ni tak payah masuk universiti. You can come to our grad house, you can get your certificate. Just pay us 10,000, 30,000, get your certificate and go.
But actually, we want to produce human capital. We want to produce high performance individual, ready for the market and so on. So because of this, people start to look for the strategy, blue ocean strategy, and then the perang harga. People get tired. Company get tired to compete on price. Kita turun 50%, dia turun lagi. Kita offer RM10, dia offer RM9.50. Kita offer RM9, dia offer RM8.50. Kita never ending kind of thing. So, and then the penguncupan keuntungan and so on, all this kind of thing, among the reasons why people opt for the blue ocean strategy. So this is the 6th track just now, and then I'm going to repeat this thing again. I want to jump to something that you can relate to in the context of your organization. So ini antara orang kata collaboration yang kita boleh mula fikirkan, iaitu agensi kerajaan A dengan agensi kerajaan B, Kementerian A dengan Kementerian B, Division A dengan Division B, contohnya work together and get something. Or agensi kerajaan dengan swasta, agensi kerajaan dengan NGO, or agensi kerajaan swasta NGO, all these things work together, win-win situation. The formula is win-win situations. Play to win, not playing not to lose. Banyak orang, ada setengah orang, kenapa dia tak dynamic? Kenapa organisation dia tak dynamic? Kenapa institution tak dynamic? Sebab dia play not to lose, bukan play to win, but just play not to lose. So dia become defensive. So dalam kes ini adalah platform-platform yang boleh buka ruang kepada kita untuk kita jadi individu yang mampu capai vision, mission, objective and so on. Because why? Kita play to win. Why we collaborate with others? Because we want to win. Because we want to grow. We want to, what we call, enhance our position in the market sector. This is what we call, tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks strategi lautan biru, is reduce cost, improve kita punya clients punya expectation, right? Meningkatkan nilai, value for customer. This is what we call value proposition. Ini tuan-tuan, kita kat jabatan, apa nilai kita bagi kat student? Kalau kita di universiti, student international datang, ribu batu datang ke negara kita. What kind of expectation he has in mind? Of course, dia mengharapkan sesuatu layanan jauh lebih baik, berkualiti dan sebagainya. Kalau kita di hospital contohnya, klien datang dengan kesakitan dan sebagainya, apa harapan dia? Dia pastinya mengharapkan sesuatu yang baik daripada apa yang dia boleh bayarkan. So if we can drive the cost in terms to make sure our operation efficient, dan di masa yang sama kita increase, this what we call the innovation, value innovation. Ini boleh jadi titik tolak. Kita mudah macam mana balik ni nanti ke jabatan kita, tambah nilai kepada perkhidmatan. Kos sama, nilai meningkat. Paling mudah, perkhidmatan kita, kos sama, operation sama, tambah senyuman dalam perkhidmatan. Pun dah ada nilai tambah. Betul? Kalau muka masam, dia pun takut, nak tanya pun takut. Jadi masalah. So itu tak ada kos apa-apa. Tambah senyuman at zero cost. Apatah lagi kalau kita tambah kecekapan. Right? Sebelum dia tanya, kita dah tahu dah apa dia nak tanya. Kan? Jadi itu lagi kita boleh sediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti, insyaAllah. Okay, so this is basically innovation nilai. Kita boleh jimat cost, kita boleh nilai khidmat bertambah, okay, cost turun. So this is among the things yang kita boleh jadikan dia sebagai cornerstone untuk kita drive for our blue ocean strategy. Apakah nilai yang nak ditambah? Apakah cost yang nak diturunkan? Nilai khidmat yang ditambah dan juga total peningkatan kecekapan perkhidmatan keseluruhan. Okey, tuan-tuan. Dalam blue ocean strategy, kita kena ada sasaran. Pertama yang kita nak tackle adalah pelanggan semasa. Kita mesti buat dia sampai dia rasa wow. Which means dia merasakan bahawa apa yang kita berikan itu melebihi ekspektasi dia. Selalu kadang-kadang banyak agensi kerajaan dia bagi below expectation. Sebab dia kata RM1 je bayar. Memang macam inilah tahap dia. Itu yang semalam cerita Datuk Seri bagi contoh. Cerita seorang berjumpa dengan Imam Syafi'i. Cerita 3 dirham tu sangat cantik. Betul tak? Right? Jadi kita ambil kat sini, kita kena tahu apa yang melampaui jangkaan. Right? Kemudian bakal bukan pelanggan. Dia bakal bukan pelanggan ni, dia dah pelanggan kita. Tapi kerana dia tak bagus, kita tak bagus serve dia bakal bukan pelanggan kita. Dia akan cari tempat lain. So orang-orang macam ni kita kena target, nak retain dia. Lepas tu yang peringkat 2, iaitu bukan pelanggan, dia bukan pelanggan kita. Tetapi kita nak bawa dia menjadi kita punya klien. Tawar perkhidmatan melampaui jangkaan. Alright? Ini kita nak cuba pasaran baru dan sebagainya. Peringkat 3 bukan pelanggan, tidak pernah serve tawar perkhidmatan. Ini antara level-level pelanggan semasa, bakal bukan pelanggan, iaitu dia dengan kita tapi dia dah thinking nak pergi. Kalau dulu dia pakai Honda, dia nak thinking pergi kepada Nissan, contoh dia. Bagaimana Honda people want to retain him? Apa kena buat? Exceed expectation dia.
right? Dan ini bukan pelanggan pun, tapi dia kalau dia kata, kalau contoh proton saya tak maulah. Dia kata kalau protonnya saya sorry lah. Jadi macam mana kita nak make sure dia dapat kita bawa kepada kita? So what kind of approach, what strategy, right? And then dia bukan pelanggan, tak pernah pun kita serve, dan kita nak dia menjadi, dia punya first come to his mind ialah produk kita, ataupun dalam konteks di UUM contoh, atau UPNM, UKM dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, this is a visual, 4 langkah visualizing strategy. Ada visual kesedaran, visual eksplorasi, visual situasi strategi sebenar, visual komunikasi. This is the tools, macam tadi strategi canvas, ini dia punya 4 visual dia. Okey, ini canvas strategi, saya nak cakap alat yang boleh kita guna pakai, mampu menggambar situasi dan sebagainya. Alright? Okay, this is the canvas as mentioned earlier. Ini faktor-faktor yang kita kena pasti. Apa faktor-faktor yang daripada, orang kata daripada settler, migrator dan pioneers yang kita nak transform tu. Right? So kita can put down all the factors here, and then kita boleh plot dia. From there kita akan tahu di manakah apakah next tindakan dan sebagainya. Okay, tuan-tuan, apa yang saya kasih, ini adalah antara framework 4 tindakan SLB ataupun strategi lautan biru. Apakah yang kita nak kurangkan? Faktor yang sepatutnya dikurangkan, iaitu di bawah para standard industri. Ini, right? So maksudnya faktor-faktor yang kita nak kurangkan, dia berada di bawah standard industri. So kita kena identify them. Apa faktor cipta ni yang kita perlu cipta dan tawar, disebabkan industri sektor tidak pernah buat penawar sedemikian. Apa dia? Kita kena, maksudnya contoh kalau orang katalah, kalau 3-star hotel ni standard dia, tetapi kita 3-star hotel provide service macam 5-star. Itu dia. Industri standard 3 star, tapi kita bagi 5 star. IPTA punya standard macam ni, tapi kita bagi macam top notch, what we call private university, not private university yang tak ada duit punya. Top notch private university, kita punya service dan sebagainya. Kita hospital kerajaan, tapi bagi service macam private hospital. Contoh dia. That kind of thing. Kalau kita mampu buat tu, you can imagine who will be coming to your organization. Apakah faktor yang perlu ditingkatkan, iaitu melebihi para standard industri. So this is the industry standard that we want to exceed the industry standard. And apakah faktor yang kita perlu hapuskan, right? Yang tak perlu ada. Okay? Contohnya kita tak perlu ada, banyak kerja masih dibuat secara manual dan sebagainya. Yang perlu ditingkatkan, contoh mungkin sistem IT kita, right? Yang perlu dicipta mungkin kita ada innovation baru dan sebagainya. Yang perlu dikurangkan birokrasi dan sebagainya. Contohlah. So all this can become a factors yang kita boleh consider later. So pioneers, organisasi menawarkan nilai produk perkhidmatan tertinggi, mempunyai customer base yang besar, penjana utama pendapatan organisasi. Ini pioneer. Ini the rule of 80-20 semalam. Kalau saya nak recap dengan apa yang semalam tu, inilah rule 80-20, right? Yang mana 80% keuntungan syarikat datangnya daripada 20% produk yang dipasarkan. 20% ada top notch produk dia. Contoh dia, right? Macam kita ambil contoh proton lah. Proton, tuan-tuan, namakan daripada proton saga dulu sampailah yang terbaru perdana ni, ada banyak dia punya range, model dia. Tapi yang sellable antaranya Wira. Betul tak? Proton Wira yang sellable. Yang lain-lain arena ke, juara ke, itu tak sellable. So dalam kes ni apa yang kita nak dalam konteks universiti kita, program apa? Macam kita MBA kita contoh, executive program kita contoh. So that should become a pioneers, dan ini kita punya kata, kita punya breadwinner lah, penjana utama. So migrators ni organisasi menawarkan nilai produk, right, yang perkhidmatan ditambah baik, tapi dia perlu ditingkatkan. Settlers ni produk-produk yang dah tak relevan dah, right, yang mana kita rasa tak sesuai. Kita ambil contoh dalam program kita. UUM ni kalau ambil contoh, kita ada dekat 1000 kursus dan dekat 100 program. So kita boleh study mana program boleh jana duit, mana program. Okey, kalau program tu tak jana duit tapi perlu for the country, keep it. Tetapi ada program mungkin dah irrelevant. So this kind of thing need to be addressed. Itu mungkin banyak settlers ni sama ada nak improve ke migrators ataupun kita hapuskan dia terus. So this kind of thing tuan-tuan boleh bawa balik, tengok perkhidmatan kita, apa yang kita tawarkan, apa yang perlu ditingkat, apa perlu orang kata move ke pioneers, apa perlu kita eliminate. Right? Ataupun proses anything, actually we can use this concept. So this is a contoh industri minuman. Saya ambil contoh sebab dalam kes Blue Ocean ni banyak dalam konteks industri diguna pakai. So dalam kes ini, saya ambil industri minuman. Ini contoh dia lah. Ini 7 factors dalam industri minuman. Kita ambil ini dalam contoh minuman budget dan ini minuman premium. Tak kira lah apa, kalau ambil contoh kalau nak buat dalam kopi pun boleh. Ini kopi kampung. Ini kita kata cappuccino ataupun Starbucks. Alright?
okey, ataupun kalau kita nak ambil